مش كان المرأة اللي قاعدة في الدار ما تعرفش تلهي بروحها، حتى المرأة اللي تمشي للبيرو ما بين أوراقها، تقوم الصباح بكري، تلبس اللي قابلها، أي لون وجاليفر تعمل وتخرج، هي المرأة اللي حاشتنا بها في حلقتنا هذه. الإكزامبل نتاعنا اليوم مدام ألفا. مدام ألفا أم 3 صغيرات، تسكن في الحمامات، وهي تعاني من المشكله هذه. هي تخدم في الاوتيلغي، دونك نهارها كامل في الخدمه، وتلمو مغرومه بالخدمه نسيت روحها. احنا ديما نقولوا راهو كي ما نتلهاوش برواحنا نسي، هذا ياثر لنا برشا على نفسيتنا. اليوم كالعادة جينا بحذا جويس، خليت ألفا هي وتيبيريو يقيسوا في الدبش، وجينا هوني باش نشوفوا لي زارتيكل دو ديكوراسيون. كما قلت لكم من قبل، جويس ينجم يلبس الكبير والصغير، هوني لي زارتيكل دو ديكوراسيون شي يعمل الكيف وبسوام ياسر معقولة. يجيو اعملوا معنا طلة. يا لله محلاها طلة. تخي جولي. استراورديناريا. محليك يا ألفا، بالحق روبا ياسر ويتتك، عندك سيلويت تهبل، مشيت معاك وكلاس على الاخر. كلاس. انا بيدي عجبتني برشا، ياسر حلوة. هذه الفينال انا بيرسونيلمون عجبتني برشا. تيبيريو عجبته؟ تيبيريو اوني داكور؟ داكورديسيمو. داكورديسيمو. أحليك، انت تحس في روحك مرتاحة في الروبا بيان سور. سي داكور. Qu'est-ce que tu t'en penses mon ami? Formidabile. Oui. Formidabile. محليك يا ألفا، محليك الروبا هذيا انا نتصور باش تعجبك وتعجبني، خاطر وليت نعرفك ونعرف الميولات نتاعك. ياسر حلوه روبا. كلاسي. كويستا كلاس. تيبيريو قال لك كلاس. اليوم كملنا نهارنا المزيان في جويس. ألفا تبارك الله لي غوب الكل وتاوها وجاوها ياسر حلوين، عملنا برشا جو مع تيبيريو غولو كينج. اليوم في لاتيراس غراند اوتيل كوتش مروه باش تلهي بألفا وتعمل لها دي زيكزارسيس دو يوغا. اليوغا سبور لا يتقيد لا بكادر ولا بوقت. عسلامة. عسلامة مروه. مرحبا بك معنا في تالتا جلامور. انا كوتش دو يوغا. نحب نعرف عليك اليوم كيفاش تعدي اياماتك، شنو تعمل فيهم، كيفاش في خدمتك مع صغارك. Bon, je suis une dame qui travaille. عندي ديما دي جورني شارجي. نبدا نهاري من 8 ل 5 في الخدمة، ومن بعد من 5 لليل في الدار مع الصغار وكوجينة، وكما تعرف قضية الدار كما الناس الكل.
ونهار اللي ترتاح فيه شنو تعمل بالضبط؟ نرتاح نهار لحد ما كيف نبدا نهاري من الصباح مرشي وخدمه وكوجينه وكل شيء. بيك قاعدين في الخدمه معناتها. باقي في الدار. وشنو هو السبور اللي تعمل فيه؟ والله ما نلقاش وقت باش نعمل سبور، وساعات عندي بناتي يخرجوا يعملوا مارش يقولوا لي هيا معانا، دونك ما نجمش نمشي خاطر نتعب، المارش تعبني فيو اللي انا ديما تعبه. من اليوم نقول لهم جيبهم معاك يعملوا كور دو يوغا. اليوم باش نعلمك كيفاش ترتاح روحك، كيفاش تخلي بدنك مرتاح. هذيك علاش اخترت لك باش نعملوا كور دو يوغا اونتي ستريس. علاش اونتي ستريس وعلاش يوغا بالضبط؟ اونتي ستريس على خاطر ستريس سي فريمون كاتاستروفيك، يضرنا من النواحي الكل، بدننا البوم تاعنا نجمو نمرضوا بيه زاده، يضر السيركيلاسيون تاعنا، يتسبب في السمنه. ان توكا انت محليك ما تستحقش لا تضعف لا تزيد. اللي باش نعملوه اليوم بركه باش يفيدك انت مورالمون فيزيكمون. داكور؟ شنو باش نعملوا كيلكو بوستور. البوستور هذوما ساهلين، تنجم تعملهم في الفرش، تنجم تعملهم اللوطه فوق تابي، تسحق سال دو سبور، تسحقش ماتريال. فما برشا نيفوات باش نبداو اسهل نيفو، حاجه ايزي ايزي ايزي. اما اهم حاجه نحب نركز عليها اللي اليوغا هي لايف ستايل، يعني قاعدين نخدموا على ألفة جديده. هذيك علاش تلفزه جلامور اخترنا اكزاكتومون لو غران اوتيل، كادر محلاه، فيو محلاها، باش نعملوا مع بعضنا اون سيونس دو يوغا. اليوغا هذه باش تعلمك تتأقلم مع روحك، تتصرف مع مشاكلك، تحلهم بكل اريحيه، ميم تعلمك تلهي بروحك، تحس بروحك، تحس ببدنك، وتخليك كما قلنا ألفة جديده. ذاك علاش انا اخترت تلفزه جلامور، وحبيت ان ديفي باش نشارك في البرنامج هذايا باش نحسن من روحي ونكون فرحانه ان شاء الله. باهي ألفة، قولي قداش تشرب من ماء في نهارك؟ والله ما نشربش برشا ماء، انا ساعات نتلهي تلمون نتلهي ونبدا شارجي ننسى الماء، دونك ما نشربش برشا ماء. لا، مينيموم 3 لتر في النهار مينيموم. يعني توا نحن قلنا باش نعملوا روتين جديد، اهم حاجه عندي هي الماء. كم تنجمش تحكي لي شنو تاكل، كيفاش تاكل، وقتاش تاكل؟ جو مانج با بوكو، وساعات نقعد نهار كامل ما ناكلش. جو مانج با اون غروند كونتيتي كيما تشوف السيلوات جويده، اما جو بوج طول الوقت. لا، نحن ما حشناش بيك ما تاكل جمله، وما حشناش بيك تاكل برشا، نحن حشنا بيك تاكل دي روبا هيلثي. ميرسي. تيان لو غران اوتيل قدم لنا اون سالاد اكزوتيك ليك انت سبيسيالمون اليوم، على خاطر الروتين نتاعنا جديد يحكم عليك تاكل كل دي روبا هيلثي باش تحافظ على البوم تاعك، باش نبداو في فورمه. الريجيم الاليمونتير نتاعنا يحكم علينا ناكلوا برشا غله، ناكلوا برشا سلايط، ننزلوا على الماء مره اخرى، وما تنساهاش هذه حاجه ماش حابك تنساها، وتقعد ديما محافظه على الكور نتاعك اللي باش تتعلموا اليوم وباش تعملوا معايا. داكور؟ الوغ فازيت بريت باش نبداو السيونس نتاعنا اليوم في فورمه؟ اي تري بيان. هيا نبداو. كوتش مروه هيئة الكانديدات ألفة نفسياً وحبتها في الكور ميزيان دو يوغا. خلينا نعيشوا لو مومون دي ديتونت وريلاكساسيون معها. بعد ما تلهينا بالموند سبيريتويال اللي باش تعاون ألفة إنها تتخلص من الموجات السلبية وتقتل الستريس اللي عايشة فيه من مدة طويلة. إيمان راتل الكانديدات في حاجة كبيرة تتبدل بفيينا. Juvens Clinique chez Dr Bouthaina Trat. C'est notre meilleure adresse pour une touche fine de médecine esthétique. عسلامة مدام ألفة. عسلامة مدام مرحبا نورة. بك. يعيشك. الكابينة نتاعنا. دونك عندك كونسلتاسيون اليوم دو ميديسين استيتيك. داكور. مرحبا مرة أخرى. قل لي شو مقلقك؟ والله اللي مقلقني في وجهي عندي اون بو سيش. داكور. شيحة. ديما موفيز مين. عندي دي ريد في جبيني مقلقيني برشا.
عندي les deux هذوما. Les rides de sillon nasogénien, D'accord. Donc l'éclat نتاع وجهي l'éclat ما عادش هو. D'accord. نحن أطباء التجميل. Je suis médecin esthétique, lasériste, où je fais la greffe de cheveux aussi, par la même occasion. Les médecins esthétiques, on communique مع الباسيونت بطريقة حتى les actes نتاعنا وكل هما de façon naturelle. Ce que vous décrivez maintenant, c'est tout à fait normal. C'est des rides. نبداو بالريد شويه بشويه بالتيغ سوبيريور في الوجه. سي دي ريد كي سانستال معناتها بالعمر وحتى ساعات نشوفهم في الترونتين. Vous avez la quarantaine, d'après ce que je vous ai dit. Donc c'est tout à fait normal. ما عملت حتى acte esthétique jusque-là, jamais. Non, jamais. حتى شيء. Jamais. Ça se voit. Donc voilà, c'est des rides du front. اللي هما ils s'installent d'origine musculaire. Donc ride frontale, on a les muscles, les muscles اللي هما يهزوا les sourcils. Les élevateurs ou les muscles les sourcils, les abaisseurs, ce qu'on appelle. Alors, les rides frontales, les rides de la patte d'oie ou les rides de sourire, on a des rides qui s'installent, voilà, elles sont marquées. Tout à fait, donc vous avez des rides quand même assez marquées quand vous bougez le front. Et on a les rides aussi intersourcilières, ce qu'on appelle les rides de lion. La majorité des femmes. Et elles s'installent. Elles sont là, mais on a la solution, c'est la toxine botulique ou le Botox. Mais le Botox, c'est une marque. Donc nous, on communique directement avec technique. C'est injecter la toxine botulique au niveau du front, au niveau de la patte d'oie et au niveau des rides de la glabelle. D'accord. Donc, généralement, c'est une technique où c'est une toxine botulique qui n'a aucun effet indésirable. La seule contre-indication, c'est la femme enceinte ou la femme qui allait. Et elle dure entre 6 et 9 mois, mais une fois toi il est addict. Elle oublie ses rites à la base, ou toi parce qu'elle veut reprendre un front qui n'est pas figé. Et surtout, on communique sur la médecine esthétique naturelle. On ne doit pas changer les gens, mais on garde une image tout à fait naturelle, sans figer. C'est une balance musculaire, il ne faut pas trop injecter. D'accord. Et il faut aussi injecter dans les sites éloignés. Donc c'est pour ça, c'est un acte médical. Donc كيف بيعملوا voilà, هذه الحاجة الأولى اللي مقلقتك. نمشيو أنت قلت لي مقلقين كذو les sillons. Les deux parties. Les sillons, souriez s'il vous plaît. Les sillons, c'est vraiment, c'est pas sillons très marqués. Mais ce qui dérange en plus, c'est les cassures. C'est des rides cassées au niveau du sillon nasogénien. Kif, la solution de terrain, c'est une des injections, mais cette fois-ci, c'est pas la toxine, c'est le filler. C'est l'acide hyaluronique. Et pour combler ou pour restaurer un volume manquant ou une cassure de ride. D'accord. D'accord. L'acide hyaluronique ne peut pas épais. Quand la qui prend un filler ou l'acide hyaluronique, il va croire qu'il va faire des pommettes volumineuses. Non. Il y a des variétés d'acide hyaluronique. Chaque zone a l'acide hyaluronique. Donc c'est pour cela on va injecter au niveau des sillons, des cassures pour les estamper. حاجة أخرى أنت ما قلتيش عليها اللي أنا peut-être نجم تكون قلقتني. Vous avez un menton, vous avez un très très beau ovale, donc un ovale il est bien dessiné. Voilà, mais quand je vous vois de profil, vous avez un menton qui est retiré donc ça c'est une forme sûrement familiale et avec l'âge bien sûr il y a une perte de volume. Donc aussi on peut injecter quelques unités de filler pour faire projeter le menton et ça va faire plus joli sans recours à l'injection de l'ovale. L'ovale elle est bien définie. Mais il n'y a pas des joues tombantes, c'est juste quand j'injecte à ce niveau-là, je fais projeter le menton. Donc ça va être plus joli et de profil, on va avoir une ligne droite, la pointe du nez et le menton. Voilà. Pour la peau sèche, je ne sais pas vos habitudes ou votre hygiène de vie. Est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Est-ce que vous appliquez de l'écran? Je ne bois pas beaucoup d'eau. Ou l'écran, oui, j'applique tous les jours. tous les jours. المنعش ما تحطوا معناتها الصيف وشتاء ولا كان انتم في تحطوا في الصيف؟ نحطوا في الصيف أكثر. Justement. Donc pour la peau sèche, تعرف اللي هما est-ce que vous fumez? Non. Vous êtes tabagique? Non, pas du tout. Donc vous n'êtes pas tabagique. D'accord.
تعرف le tabac, الدخان, la pollution, beaucoup de facteurs d'environnement هما يأثروا على الجلد, d'accord? Même le froid excessif, في الشتاء, la peau elle doit être hydratée. في الشتاء البرد يشيح الجلد ويشيح القشرة. Donc بالنسبة لهذا l'hygiène, le mode de vie est très important. Donc il faut boire beaucoup d'eau, il faut protéger votre peau par un écran soleil. Si faut jeter, c'est vrai, في الصيف je تحط أكثر. Il faut l'appliquer, il faut le rappliquer, il faut répéter tous les applications. Fêter aussi, il faut avoir une photoprotection, d'accord? Et plutôt le coup d'éclat. Donc on a les solutions. Donc on peut vous instaurer ou vous faire des vitamines. La mésothérapie, donc c'est des vitamines à base d'acides aminés, oligo-éléments, donc vitamine A, B, C, donc il y a plein de vitamines. En plus, l'acide hyaluronique, اللي هو معناتها non réticulé, اللي مش احنا نكبروا به الفوليوم. هذاك يعطينا نظارة, le coup d'éclat, ويعطينا l'hydratation de la peau, d'accord? Donc je vais a priori vous faire ça, mais il faut commencer toujours par ce qui est apparent. Donc ce qui est apparent, sur votre front, c'est sans les rides, c'est vrai, donc ça va vraiment changer votre visage sans le figer. Toujours, j'insiste, j'aime toujours l'aspect naturel. D'accord. Sans tomber dans l'excès. C'est clair. D'accord. Ok. عندك شي حاجة أخرى مقلقتك؟ Pour le moment, لا. في كل مريض يجينا donc احنا on instaure chez lui un plan de traitement. D'accord. Le plan de traitement il consiste كما قلت لك à commencer par les choses ou les plaintes اللي مقلقين أكثر, d'accord? Donc un plan de traitement et la malade ou la patiente, هي مش malade, c'est une patiente. يلزمها تعرف اللي الميديسين esthétique مش تجي مرة وكها. Donc c'est un suivi, c'est un entretien. Donc à chaque fois où elle a un problème, نحن نحاولوا نعملوا كما قلت لك حاجة naturelle pour la femme, pour que vous aussi soyez bien وترتاح. Mais les mésothérapies dans les séances, ils يتعاودوا. C'est-à-dire on préconise en moyenne pour les peaux sèches, au moins une séance chaque 2 semaines. On bat le rythme des séances, bien sûr, selon bien sûr le résultat. Mais il faut faire des séances de mésothérapie. On peut coupler la PRP, le plasma. Le plasma en plaquettes. On le met dans la centrifugeuse. يدور ومن بعد نحقنوا الماده تاع البلازما اللي هي quand on la combine avec la mésothérapie, ça amplifie aussi le traitement et ça régénère, ça a un effet sur la régénération cellulaire, un effet important. Je vais vous mettre aussi sur la LED, donc la photobiomodulation. Que de vos actes esthétiques نحاول نحطوا معنا LED, la lumière, c'est des lumières, donc c'est l'avenir aussi des traitements. Pour les injections, vous allez avoir un effet immédiat avec le filler, bien sûr, après une semaine, vous aurez un résultat meilleur. Mais pour le botox ou le toxine botulique, aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, vous n'allez rien voir. Le résultat, vous allez commencer à le voir, à le percevoir dès le 3e jour. C'est-à-dire, le résultat final, c'est entre 10 et 15 jours. C'est pour cela, pour les retouches, on les fait après cette date-là. Le toxine botulique, d'autres où elle agit et c'est là qu'on va faire éventuellement, si on a besoin, on aura besoin des retouches. Donc aussi le menton, vous allez voir immédiatement la projection. Et puis pour les soins, vous allez avoir le coup d'éclat, mais il ne faut pas aussi espérer qu'une séance fera aussi ce que vous attendez. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut protection solaire. Il faut éviter voilà. Et bien sûr faire des séances de mésothérapie ou de PRP. Spécialement, c'est pour l'hydratation. D'accord. On a beaucoup de moyens médicinistiques. Chaque patiente est différente de l'autre. D'accord. Ou voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est clair. C'est clair. Pour le moment. Pour le moment. De toute façon, vous êtes proportionnel à votre corps aussi. Merci. D'accord, vous faites jeune et... Merci. On essaye. Non, mais c'est ça. Et c'est bien parce qu'à cet âge, vous n'avez pas fait aucun traitement et c'est bien. C'est vrai. D'accord. Là, il est temps. C'est pour avoir... Il est temps. D'accord. ألفة نفسيتها مرتاحة وفاجأتنا بالضحكة اللي ما تعبتش الدكتور بثينة راد وهي تعملها في اللافت.
des interventions de botox au niveau de front. Ulfa عملت ميزوثيرابي بعدها LED pour un éclat parfait.